آپ کے گھر کی وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بیمار کرتی ہے؟ بیت الخلا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کون سی چیز نصیب ہوتی ہے؟ توبہ۔ وہ کون سا پانی ہے جس کو ایک بار پینے سے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی؟ حوض کوثر کا پانی۔ فرعون کی لاش کس ملک میں موجود ہے؟ مصر میں۔ جوتے پہن کر نہانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ رزق کی تنگی۔ اگر نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ وہ کون سی عبادت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادتوں کا دروازہ کہا؟ روزے کو۔ جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ حرام کھانے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کس چیز کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے؟ کھجور کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انار کس طرح کھانے کا حکم دیا؟ گودے کے ساتھ کھانے کا۔ کیا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ آٹا گوندتے وقت کون سی غلطی کرنے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے؟ سر پر دوپٹہ نہ لینے سے۔ وہ کون سا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے؟ جو احسان جتاتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جسے آدھی پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملتا ہے؟ سفر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے جانداروں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ پانی سے۔ قرآن پاک میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ فضول خرچ کرنے والوں کو۔ کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ سورہ الرحمن کی۔ سب سے زیادہ معزز انسان کون ہوتا ہے؟ حافظ قرآن۔ کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں کے نیچے آنا کس چیز کی علامت ہے؟ حقیقت میں یہ کسی خاص چیز کی علامت نہیں ہے۔ شیطان کس سورہ کے نازل ہونے پر زور زور سے رویا تھا؟ سورہ الفاتحہ کے۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ شرک۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے کس چیز کا ذکر فرمایا ہے؟
अपनी नेमतों का। वो कौन सी लड़की है जिस पर ज़नाह का गुनाह नहीं लिखा जाता? पागल लड़की। कौन सा गुनाह लड़की का निकाह खत्म कर देता है? इस्लाम को छोड़ने से निकाह टूट जाता है। मर्द का नाक में बोलना किस चीज की इलामत समझा जाता है? डिप्रेशन, अफसुर्दगी की इलामत। बदतरीन झूठ क्या है? बदगुमानी करना। वो कौन सा अमल है जो इंसान की अक्ल को कमजोर करता है? ज्यादा सोना। कौन सा जानवर शैतान को देखकर रोता है? कुत्ता और गधा। कितने जानवर जन्नत में जाएंगे? 10 जानवर। कौन सा अमल करने से औलाद हया और एहतराम करने वाली होती है? दरूद शरीफ पढ़ने से। रोजाना कौन सी सूरा 33 बार पढ़ने से इंसान कभी गरीब नहीं होता? सूरा इखलास पढ़ने से। रात को बार बार आंख खुलना किस चीज की इलामत है? खुशखबरी मिलने की इलामत है। वो कौन सी सब्जी है जिसके खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? टमाटर। कुरान पाक का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? इकरा। अल्लाह ताला ने क़यामत तक किस मखलूक को आज़ादी दी है? शैतान को। वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा इंसान खुद नहीं कर सकता? खुदकशी की। जहन्नम की 7वीं मंजिल में किसको रखा जाएगा? मुनाफिकीन को। कुरान में कितनी सूरतें लफ्ज कुल से शुरू होती हैं? 5 सूरतें। कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होती? तंग और बारीक लिबास। किस लड़की से शादी करना मना है? शिर्क करने वाली औरत से। किस इंसान को सदका देने में सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? गरीब रिश्तेदार को सदका देने में। वो कौन सी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? हसद की बीमारी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क में हुकूमत फरमाई? मिस्र में। सदका इंसान को किस चीज से बचाता है? बुरी मौत से। किस वजह से फरिश्ते इंसान से दूर हो जाते हैं? झूठ बोलने की वजह से। वो कौन सी सूरा है जिसकी तिलावत से बीमारियां दूर होती हैं?
سورہ فاتحہ کی تلاوت سے مہمان کے آنے پر ناراضگی ظاہر کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ غربت کے آنے کی علامت ہے۔ مکمل قرآن کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے۔ کون سا نیک عمل جلد قبول ہوتا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داری نبھانا۔ کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جی ہاں، حرام ہے۔ عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ حیا ہے۔ وہ کون سی عورت ہے جس کے گھر میں ہونے سے گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بد اخلاق عورت۔ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ گھٹنوں کی بیماری۔ دعا کو کس چیز کا مغز کہا گیا ہے؟ عبادت کا۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ تقریباً 1000 گز۔ گھر میں مشکل آ جائے تو روٹی پر کیا لگا کر کھانا چاہیے؟ نمک لگا کر۔ وہ کیا چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے؟ قسم۔ دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ مسواک کرنا۔ لڑکی کی پیدائش پر غم و غصے کا اظہار کرنا کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا۔ دنیا کی سب سے خالص زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ حمل کے دوران کون سی سورہ پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی؟ فرشتوں میں۔ قیامت سے کتنے سال پہلے سب مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ 40 سال پہلے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکیں گے؟ 2 بار۔ قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ حرف زوئے ہے۔ روزے کی حالت میں بے ہوش ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کون سا عمل ہے جو آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے؟ صبح سورج نکلنے سے پہلے پانی پینا۔ وہ کون سی بیماری ہے جسے برداشت کرنے والا جنتی کہلاتا ہے؟ سر درد اور بخار کو۔ آنکھوں سے پانی بہنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟
नजर लगने की। नमाज फजर के बाद थोड़ी सी पैदल चहलकदमी किस बीमारी से बचा सकती है? दिल के दौरे से। वो कौन सी चीज खाने से नींद अच्छी आती है? खजूर खाने से। गीले बालों पर कौन सा कंघा करना चाहिए? लकड़ी का कंघा। वो कौन सी तिलावत है जिससे इंसान मालदार हो सकता है? सूरह वाक़िया की। नंगे सर वॉशरूम जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है? शयातीन उन पर हमला करते हैं। दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? हराम है। वो कौन से दिन है जिन्हें अल्लाह ताला ने ईद के दिन करार दिया? ईद उल फितर और ईद उल अजहा। कौन सी नमाज की आखिरी रकात में 4 सजदे किए जाते हैं? जिस नमाज में सजदा सहू किया गया हो। सबसे जल्दी किस नेकी का सवाब मिलता है? सिला रहमी, रिश्तेदारी निभाने का। जिस इंसान की मौत करीब हो तो फरिश्ते उसके घर कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत टलती है? आटा देने से। वो कौन सा काम करें जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं? शादी में शिरकत करने से। रोजाना छत पर परिंदों के लिए दाना पानी रखने से क्या फायदा होता है? रिज्क में बरकत होती है। नहाते वक्त ज्यादा बोलने से क्या नुकसान हो सकता है? जिस्मानी कमजोरी हो सकती है। कौन सी सूरा पढ़ने से हर हाजत पूरी हो सकती है? सूरह कौसर पढ़ने से। रात को रोने की कौन सी हालत अल्लाह की रजा की निशानी है? सहर के वक्त आंख से आंसू आना। अंडे की सफेदी और चीनी चेहरे पर लगाने से क्या फायदा होता है? चेहरा जवान और साफ दिखता है। कौन सी सब्जी खाने से शुगर हो सकती है? आलू खाने से। कमर को मजबूत करने के लिए किस तरफ सोना बेहतर है? दाएं तरफ। कौन सी मिठाई खाना हराम है? इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, उसे खाना या कबूल करना हराम है, नाजायज है। और इस बात पर पूरी उम्मत का इजमा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी रसूमात में किसी किस्म की भी शिरकत जायज नहीं है। मैयत की कौन सी निशानी से पता चलता है कि वो जन्नती है या जहन्नमी?
بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کا چہرہ سفید ہو جانا جنتی ہونے کی نشانی ہے، اور اسی طرح انسان کے چہرے کا بگڑ جانا اس کے برے انجام کی نشانی ہوتی ہے، جبکہ کچھ بھی ایسا احادیث روایت سے ثابت نہیں، یہ صرف انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ پارسی مذہب۔ وہ کون سی آواز ہے جو 24 گھنٹے دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز۔ کس گناہ کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 145 بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا؟ اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے۔ سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ آیت الکرسی پڑھنے سے۔ قرآن پاک میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تراویح کا باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قیامت کے دن کون سی امت سب سے پہلے مسلمانوں کی گواہ ہوگی؟ امت محمدیہ۔ مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ گالی دینے سے۔ وہ کون سی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ روزہ۔ اللہ تعالیٰ کس وقت دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں۔